स्वामी स्त्री दुहें चाकरी कले घर और संपर्क मध्य संतुलन किपरि रखिबे। नमस्कार बंधु माने, आरके अनुचिंता डायरी 24 को आपण को हृदय स्वागत। आजिर कथाटी आम समाजर अनेक परिवार सहित जड़ित। आजिकाली स्वामी और स्त्री दुहें चाकरी करुछंती। दुहें निज निज काम रे व्यस्त। सकाळु शीघ्र उठिबा, घर काम करिबा, ऑफिस जिबा, फेरिया परे पुणी घर दायित्व। एसबु भितरे अनेक समय गोटे प्रश्न मनरे आसे, चाकरी, घर, पिला और स्वामी स्त्री संपर्क सबुको एकाठी किपरि संभाळिबा। यार उत्तर होउछि समय अपेक्षा बुझामणा अधिक दरकार। घर को सुंदर भाव चलाइया पाई केवल जड़े मनीषर परिश्रम यथेष्ट नुहे। दुहें मिसी दायित्व नेले ही घरे शांति रही पारे। घर दुहींकर, तेणु दायित्व मध्य दुहींकर। स्त्री चाकरी करुछंती बोली घरर समस्त काम तांको दायित्व नुहे। सेहीपरि स्वामी चाकरी करुछंती बोली घरर समस्त आर्थिक दायित्व केवल तांकर मध्य नुहे। घर हेउछि दुहींकर, तेणु घरर सुख दुख मध्य दुहें मिसी बांटी नेबा दरकार। जो घरे तुम काम और मो काम बदल रे आम काम हो जाए, से घरे झगड़ा कमे और भल पाइबा बढ़े। जड़े रोषे करुथिले अन्य जन अन्य काम रे साहाय्य करंतु। जड़े पिलांको पाठ देखुथिले अन्य जन घरर अन्य दायित्व नियंतु। यह कहार उपकार नुहे, यह होची निज घर और निज संपर्क प्रति दायित्व। समय कम हेले मध्य मनर दूरता बढ़िया को दियंतु नाही। दुहें चाकरी कले समय कम मिलवा स्वाभाविक, किंतु समय कम हेबा ओ भल पाइबा कम हेबा यही दुईटी एक कथा नुहे। दिन को अध घंटा समय न मिलले मध्य 10 ରୁ 15 मिनिट मन खोली कथा हुंतु, पचारंतु आज तुम दिनटी केमिति कटिला, तुमे बहुत थकी जाइछ कि, किछि चिंता अछि कि। एही छोट प्रश्न गुड़िक मध्य संपर्क को अनेक मजबूत करि पारे। कारण मनीष को सब बेले बड़ उपहार दरकार नहीं। बेले बेले केवल एतिकी जानिया को इच्छा हुए, मते बुझिया पई मो पाखरे जड़े मनीष अछंती। परस्पर चाकरी को सम्मान करंतु। स्वामी को चाकरी को स्त्री सम्मान करू, स्त्री को चाकरी को स्वामी सम्मान करंतु। केबे एपरी कहंतु नहीं मो काम अधिक कष्ट कर, तुमे तो ऑफिस रु शीघ्र आसुछ, मुई सब किछि करूछि। एपरी कथा धीरे धीरे मनरे अभिमान और दूरता सृष्टि करे। मने रखंतु, स्वामी और स्त्री परस्पर प्रतिद्वंदी नुहंती। सेमाने जीवनर साथी। जड़े थकी गले अन्य जन तांको बुझांतु। आजी स्वामी अधिक थकी थिले स्त्री तांको साहाय्य करंतु। काली स्त्री थकी गले स्वामी तांको पाखरे ठिया हुअंतु। संपर्क रे हिसाब रखिले भल पाइबा कमी जाए। परस्पर को बुझिले संपर्क मजबूत हुए। पिलांको पाई मध्य गुणात्मक समय दियंतु। चाकरीर व्यस्तता भितरे पिलामानंको अवहेला करंतु नहीं। पिलांको केवल भल स्कूल, भल पोशाक किंबा भल जिनिस देवा यथेष्ट नुहे। तांकु दरकार माँ बापांकर समय, स्नेह और कथा शुणिबार मन। दिन को किछि समय पिलांको सह बसंतु, तांको स्कूल विषय पचारंतु, तांको मनर कथा को शुणंतु। कारण पिलार मनरे माँ बापांको सहित कटाई समय ही
ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯାଏ। ରାଗ ଆସିଲେ କଥା ଅଟକାନ୍ତୁ, ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ଦୁହେଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଥକାଣି ଆସିବ, ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ବେଳେବେଳେ ଛୋଟ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ରାଗ ସମୟରେ କହିଥିବା କଥା ଅନେକ ସମୟରେ ମନରେ ଗଭୀର ଦାଗ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାଗରେ ଜିତିଥିବା ତର୍କଠାରୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁରୁଣା କଥା ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅପମାନଜନକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ହେବା ପରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। କେବେ କେବେ ଗୋଟିଏ ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କର ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣି ହସିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ଚାକିରି କରିବାର ଏକ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭଲ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆଜିର ଖୁସିକୁ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ଘରକୁ ସୁବିଧା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଏକାକୀ ଘରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମିଶି ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ, ସଞ୍ଚୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଖୋଲାମେଲା ଭାବେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କଥା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ରହିଗଲେ ଏହା ସଫଳତା ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ ଓ ସ୍ୱାମୀ ଏକା ହୋଇଗଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ସଫଳତା ହେଉଛି ଦୁହେଁ ହାତ ଧରି ଏକାଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଜି ଜଣେ ଥକିଗଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣ କହିବେ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଥକିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରି କହିବେ, ଆମେ ଏକାଠି ଅଛୁ, ତେଣୁ ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ମିଶି ସମ୍ଭାଳି ନେବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ସୁଖୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ବୁଝାମଣା ଦରକାର। ସମ୍ପର୍କରେ ସମୟର ପରିମାଣ ନୁହେଁ, ସମୟ ଦେବାର ମନଟା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଜୀବନସାଥୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମନକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଥାଏ, ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟିବାର ମନ ଥାଏ, ଥକାଣି ବୁଝିବାର ହୃଦୟ ଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସମୟ ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତେବେ ଦୁହେଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ଶାନ୍ତି, ସ୍ନେହ ଓ ଖୁସିରେ ଭରିପାରିବ। ଏହା ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଅନୁଚିନ୍ତା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆର୍କେ ଅନୁଚିନ୍ତା ଡାଏରୀ 24 ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଚିନ୍ତା ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କଥା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।